नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, लेंबू सहित कौन खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गुड़। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। दर्शक बंधु एहार उत्तर जदि जणा अछि कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गुड़। लेंबू सहित गुड़ खाइबा द्वारा पेट गैस होई न थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। गुजराती सहित केउ पानी पीले राति रे भल निद आसी थाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी लुण पानी, ऑप्शन सी ठंडा पानी, ऑप्शन डी उषुम पानी। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मान जदि उत्तर जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। वीडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी उषुम पानी। गुजराती सहित उषुम पानी पीले राति रे भल निद आसी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होई थाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी नींब पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। एहार उत्तर जदि आपण मान जणा अछि कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पुदीना पत्र। पुदीना पत्र खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होई थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कलरा परिबा केउ रोगी पई उपकारिता अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हईजा रोग, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी सुगार रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। एहार उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सुगार रोग। कलरा परिबा सुगार रोगी पई उपकारिता अटे। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पाटी रे रक्त बाहरिबा केउ रोगर लक्षण अटे। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कर्कट रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी हृद रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। एहार उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कैंसर रोग। पाटीर रक्त बाहरिबा कैंसर रोगर लक्षण अटे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा हजम शक्ति शीघ्र बढ़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी डालचीन, ऑप्शन डी पानमधुरी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। एहार उत्तर जदि आपण मान जणा अछि कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पानमधुरी। पानमधुरी खाइबा द्वारा हजम शक्ति शीघ्र बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। राति रे सोइबा पूर्वरु उषुम पानी रे कौन मिसाई पीले छाती रे जमा होइथिबा कफ 2 दिन मध्य रे बाहरी जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जुआणी गुंड, ऑप्शन बी मरीच गुंड, ऑप्शन सी शुंठी गुंड, ऑप्शन डी सामान्य लुण। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करंतु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଛାତିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ କଣ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ଅଦା, ଅପସନ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଲୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦା ରସ ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ଗୁଜୁରାତି, ଅପସନ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ। ଅଦା ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ ବି ସୁଗାର, ଅପସନ ସି ହଇଜା, ଅପସନ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଣ ଖାଇଲେ ଯୌନ ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି କିସମିସ, ଅପସନ ଡି ଖଜୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଖଜୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଯୌନ ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।